Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang lebih luas. Filosofi ini sejalan dengan visi SMA Santo Paulus Pontianak, yaitu komunitas pendidikan yang setia terhadap pencerdasan bangsa, ciri khas Katolik, profesionalitas, dan keberpihakan terhadap yang miskin dalam pendampingan kaum muda sebagai pribadi yang utuh. Dalam upaya untuk memberikan kualitas pendidikan dan pengajaran yang terbaik untuk para murid, SMA Santo Paulus Pontianak senantiasa berinovasi melalui program-program kegiatan pengembangan murid dan guru. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantoro telah memperkenalkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu mengarah pada pengembangan yang berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan mengambil sumber dari luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri yang disesuaikan dengan kehidupan kita. Kemudian konsentris adalah pengembangan yang kita laksanakan harus tetap bercirikan pada kepribadian dan karakter budaya bangsa. Salah satu upaya pengembangan sekolah yang kontinu, konvergen, dan konsentris adalah program kerjasama yang dilakukan oleh SMA Santo Paulus Pontianak bekerjasama dengan City College Plymouth dari Inggris yang berupa program International Preparation Course in English yang memberikan murid pengantar komprehensif untuk berbagai mata pelajaran bisnis dengan menggunakan bahasa Inggris. Kami menyadari bahwa perubahan yang luar biasa secara global mendorong kita siap atau tidak untuk terus berpikir, berinovasi, dan melihat peluang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dan terus maju. Dunia bisnis adalah salah satu penggerak dunia global, dan oleh sebab itu dengan adanya penguasaan kemampuan berkomunikasi global dan bisnis melalui program kolaborasi ini, diharapkan para murid dapat berperan menjadi manusia yang unggul, yang berbudi pekerti mulia. Dengan mengimplementasikan program IPCB, International Preparation Course in Business, SMA Santo Paulus Pontianak telah menjadi bagian dari IB Alliance, International Bilingual Education Alliance, yang merupakan jaringan pendidikan partikular yang terdiri dari sekolah-sekolah yang berada di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Adapun hubungan dari inisiatif ini didirikan dengan maksud mempersiapkan guru dan siswa untuk menyongsong era globalisasi yang didasarkan pada dorongan-dorongan perkembangan bisnis dan juga mengintegrasikan budaya ke dalam pembelajaran sehari-hari. Program IPCB ini membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh mereka untuk bekerja di masa depan sesuai dengan spesialisasi pilihan mereka masing-masing. Program IPCB ini kami mulai di bulan Februari dengan memberikan materi English for Academic Purposes kepada siswa-siswa yang mengikutinya. Nah, kenapa English for Academic Purposes? Karena kemampuan berbahasa Inggris di bidang akademis dan secara formal sangat diperlukan bagi siswa-siswi untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, misalnya ke college, ke universitas, atau ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, kemampuan bahasa Inggris di bidang akademis ini sangat penting bagi mereka nantinya untuk menulis laporan atau untuk mempelajari referensi-referensi ilmiah yang akan mereka pelajari di waktu kuliah. Selain itu, ketika mereka sudah selesai berkuliah dan kemudian berangkat ke dunia kerja atau memasuki tahap dunia kerja, kemampuan berbahasa Inggris di bidang bisnis yang formal atau yang akademis sangat diperlukan nanti untuk pekerjaan mereka atau profesi mereka di masa mendatang. Jadi English for Academic Purposes ini berbeda dengan bahasa Inggris yang dipelajari di kurikulum sekolah pada umumnya, karena English for Academic Purposes ini memang diarahkan khusus untuk kemampuan berbahasa Inggris secara akademis dan secara formal dengan mempelajari technical terms yang dipakai di dunia bisnis maupun ekonomi. Yang menjadi tutor IPCB adalah alumni-alumni yang kami berdayakan karena mereka memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap sekolah dan juga mereka ingin berkontribusi terhadap kemajuan alma mater mereka.
Jadi kami bekerja sama dengan para alumni yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dan juga pengalaman yang memadai untuk menjadi tutor bagi IPCB. Karena selain mereka diharapkan bisa menjadi tutor yang baik, mereka juga kami harapkan bisa memberikan pengalaman yang mereka dapatkan di dunia kerja kepada adik-adik kelas mereka. Dan bagaimana dengan para murid yang kurang mampu untuk mengikuti program ini? Karena untuk ikut program ini juga ada sedikit tambahan biaya. Nah, untuk memfasilitasi para siswa-siswi yang berkekurangan atau berekonomi lemah, sekolah telah menyediakan fasilitas kepada mereka. Karena sesuai dengan misi sekolah kami yaitu mengupayakan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan kepada kaum muda, teristimewa kepada mereka yang lemah dengan berdasarkan solidaritas Kristen. Konsep utama seputar aliansi IBE, International Bilingual Education, yaitu menyampaikan pendidikan dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa utama yang digunakan untuk menjembatani komunikasi di antara kelompok orang yang tidak memiliki dialek asli yang sama. Dengan menjadi bagian dari aliansi IBE berarti mengimplementasikan setidaknya satu mata pelajaran akademik yang diajarkan dalam bahasa Inggris per semester di samping kurikulum nasional masing-masing sekolah. Ini memastikan bahwa pendidikan bilingual sepenuhnya dipraktekkan oleh semua sekolah di bawah aliansi. Kami bekerja sama dengan City College Plymouth dari UK menjalankan program International Preparation Course in Business. Setiap mata pelajaran dalam program ini memaparkan siswa pada aspek-aspek utama dari menjalankan bisnis dan menganalisis informasi, keterampilan yang berguna dalam membuat keputusan bisnis yang efektif. Siswa juga akan berlatih menggunakan bahasa Inggris dalam pengaturan bisnis yang membantu mereka membangun kepercayaan diri dalam keterampilan berbahasa Inggris terlepas dari konteks yang digunakan. Program IPCB ini dijalankan dengan pengajaran berbasis UK Education System. Jadi pengajarannya dengan menggunakan sistem pengajaran yang ada di UK yang bertujuan nantinya akan bisa menciptakan pemimpinan kreatif dan inovatif, dan siswa-siswi juga bisa mendapatkan sertifikat bertaraf internasional. Yang dipelajari dari IPCB program ini adalah 4 modul, yaitu English for Academic Purposes, Economics, Marketing, kemudian Business Finance. Maksimal durasi program ini adalah 2 tahun dengan 4 modul. Jadi ketika siswa-siswi sudah menyelesaikan pendidikannya, sudah menyelesaikan 4 modul ini, maka mereka akan mendapatkan sertifikat atau advanced certificate tergantung dari berapa modul yang bisa diselesaikannya. It's a big world out there for young people. But for business communities, it's getting smaller. We're becoming more connected. Therefore, it's important, now more than ever, for our future generations to adopt innovative and global perspectives in learning. A measure of success for schools is how well their students adapt to ever-changing business environments. You want future generations to succeed, so do we. The IBE Alliance is a network of schools across Asia that strongly believes in the growth of both teachers and students. Our aim is to prepare students to become future global leaders and to guide teachers on how to achieve that aim. We've designed an education system that inspires innovation and champions the use of English to teach business subjects in high schools. Being part of the Alliance means your teachers and students have access to the following benefits. 1. Exchange programs. 2. Leadership camps. 3. Training conferences. These provide an environment that encourages leadership, innovation, English confidence, intercultural awareness, and critical thinking skills. Qualities that are essential for leaders of tomorrow. Be future leaders. Inspire future leaders. Be part of the IBE Alliance. Find out more at www.ibealliance.com.
to discuss some strategies that you can actually use to deal with the questions later on. And if you want to screenshot the materials, you can do that. And after explaining each of the strategy later on, okay, we will discuss it one more time without looking at the slides, okay? And for students who can actually re-explain the strategies, will get extra points, yeah, for doing that. Okay, so let's do the first one. Okay, the first type of question that we are going to do today is matching headings. Okay, later on you will see on our practice, but now let's discuss the strategies a little bit. Okay, so matching heading tests your ability in finding the main idea of each paragraph. To find the main idea of each paragraph, you only need to read some of the first sentences, okay? The first sentence or maybe the second sentence also, and the last sentence of each paragraph, okay? And you should underline the sentences with colored pen so that you can focus better when you read the sentences closely. Okay, so for those who can answer, you will get the points. Handi. Yes, Handi, yes. What is paraphrasing, Handi? Pengungkapan kembali konsep dengan cara memakai bahasa yang sama. Yes, okay. Maknanya sama. Yes, that's correct. Okay, so I'll give you 1 point for that. So 30 for Handi, and I'll give 10 for Slytherin. Point. Oh yeah, No, Hufflepuff sorry. actually. No, Ravenclaw. Sorry, Ravenclaw. Yeah, Ravenclaw has the lowest point. Ravenclaw is the smartest, actually. Yeah, but then I actually grouped the students, just randomly. I didn't ask them to take any tests. Okay, just so that we have equal number of students in the group. No, Yeah. I mean that Ravenclaw in the story, it should consist of all the smart students there. Yeah. Yeah. Yeah, but then in the real story we have Hermione, and Hermione is in Gryffindor Yeah. anyway, right? Okay, they can come from other houses. So let's take a look at this part. If you have the file, you can actually also see the file on your PDF. Okay, but before we begin reading, okay, this is the text over here. You can take a look at the text. You can take a look at the text over here. We have this here, right? And then later on, we have the types of the questions that we discussed previously. We have matching headings, and then we have identifying information, whether it's true, false, or not given. And then we have choosing items from the list, and then we have short answer questions. Okay, how do you know? Can you give examples of the words? Anyone? How do you know that this section explains about possible explanations? Can you give any example? Satya. Yes, Satya, please. Rock art is the Yes. only way we can tell how our ancestors thought and how they saw the world, and how they saw their world. Okay, how topic sentence, we can conclude that this paragraph is talking about an overview of rock art in Africa. Ya, overview of rock art in Africa itu gambaran besar, ya, gambaran besar mengenai rock art di Afrika. So the best answer for section A will be number 4. Ya, karena dari sini dia nggak ngomongin tentang rock art dari area yang lain, right? Okay. Do you have any question? Ada pertanyaan mungkin? Hello. Okay, if you don't have any answer, I will want someone to try to answer number 2, section B. Which one do you think is the best heading for paragraph B? 3, 2, 1. Okay, let's underline the some of the first lines over here. We can underline.
Handi, sir, can I try? Yes, Handi, what do you think is the answer? Section B is number 3. The significance of rock art, not yet correct, okay, Handi, belum tepat, okay. Let's discuss here first, ya, the first sentences and the last sentences, ya. The first rock art tidak ada. Yang ada tuh persebarannya, yang ada itu persebarannya. Ya, ada di Afrika Utara, ada di Afrika Barat, ada di Afrika Selatan. Ya, kemudian ada di North or South here. Ada yang mau coba jawab? Jadi 2 dan 3 sudah salah. Extend apa artinya? Gratia, sir. Extend Caca, sir. Yes, Gratia first. The extent of rock art in Africa. Yes, correct. The answer is 5. Extent itu adalah the extent of rock art itu kira-kira maknanya itu persebarannya di mana saja, ya. The extent of rock art in Africa. Jadinya dia bisa ditemukan di mana saja, right? So the correct answer should be number 5. Okay, good job, Gratia. Okay, I will give Gratia 1 point. And 10 points to Gryffindor. Okay, now we are going to number 3, section C. Who wants to answer, maybe? Michelle, sir. Michelle, yes. What is your answer? The identity of the artist. Yeah, the identity of the artist. Yes, correct. This is the identity of the artist. We can actually also find it. Okay, we do not know the earliest artists were. See, the answer is located on the first sentence. However, there are some exceptions to this. Okay, we know that most of Southern Africa's rock art was made by ancestors of modern San people. So this is the identity, right? By ancestors of modern San people. So these are the artists. Yeah. So the location of the answer, most of the time you will be able to find it on the first sentences of the paragraph, yeah, or if not, sometimes you will also find it at the last paragraph. Okay, so these are the answers. Yeah, okay, correct, good job, Juliana. The answer is number 3. Sorry, I will give Juliana. Juliana, you are from, okay, Gryffindor. Finally, hey, Hufflepuff, I mean, so 14.5. 14.5, and I will give 10 more points for Hufflepuff for doing this. 395. Okay. Okay, good job. Ada kok Algeria. If you say that the answer is because Algeria is not mentioned in the text. There's nothing about the colorful rock. Yes, there is no information about the most colorful rock. We have information about extraordinary rocks, and we have information about the variety also, but then we do not have the information about the color. Okay, so the answer is not given. Okay, good job, Satya. Okay, so Satya, you get 10 points. Your score now is 34, and 10 points also to Ravenclaw. Okay, good job. Where is it mentioned? The Southern African people. Yeah, they actually, we know that most of Southern African rock was made by ancestors of modern San people, right? Okay, here we have information about Southern Africa, but is this the location of the correct answer? Anyone? Gimana Miss? Gimana Sir maksudnya? Ya, kan ini tadi saya tidak sengaja ngomongin jawabannya itu early South African people, termasuk salah satu artisnya kan, atau termasuk salah satu senimannya. Oke. Okay? Because rock was made so long ago, ya jawabannya apakah jawabannya yang ini? Ya, kan di sini early South African people. Apakah jawabannya yang di sini atau apakah ada lokasi yang lainnya lagi?
So when we answered the question of reading all of the question, it took what minutes, like the time when we... Oh, the time. Usually, for one passage, because in the IELTS reading test, okay, I will explain a little bit, about how the test works. So in the reading test, you will get 3 passages, okay? You will get a passage. This is IELTS, by the way, It's not the other types of tests. Okay, you will get passage 1, 2, 3. Okay, and then they will be the easier one, the medium one, and then there will be the hard one. Okay, so the part 1, you will have around 1 to 12 or sometimes 13 questions. Okay, and in total you will have to do this test around 60 minutes. So if you actually distribute, okay, the time equally for easy, medium, and hard, for each one you will do around 20 minutes. Okay. Yeah, is that clear? But because passage 1 is usually easy, most students can actually do it in less than 20 minutes. It is very possible to do it maybe in 10 to 15 minutes if you think the text is very easy for you. Yeah. So for the one that we did just now, okay, I think we took around, because we discussed and stuff, I think we took quite a long time. By the way, what about the points? I still need to. What about? The points. What about the points? Oh, okay. Yes, sure. Can you share me the points, Mr. Agustin? Yes, you can. Yeah. I think today I didn't track who answered the most today, but I think students who answered the most today are Michelle, I think. Michelle, Gratia, Chacha, Handi also. And then Nifi, and then from Hufflepuff we have Juliana once, and then I think the most regular participant from Ravenclaw I think is Satya. Yeah, but that's okay. You can give me these points, so I'm going to give them all the souvenirs based on how many points they have collected. Oh yeah, okay. Yeah, I will send it to you guys. But based on the points, I think here the person who will get the most souvenirs are going to be Satya, Handi, and Gratia. I see. What about Brielle? Because they are the most active. Huh? Who's Brielle? Oh, Gabriel. Brielle is Gabriel. Oh, okay. Gabriela Gamala, is it? Yes. Okay. And then Gamala is Gabriela Gamala. It's different. So who is Brielle here? Gabriel. I'm Augusto Gabriel. Sorry. Yeah. Augusto Gabriel. Okay, I think at least everyone has ever participated once. Okay, I forced some of them to speak actually. Yeah, like Audrey. I think Audrey understands, but Audrey doesn't want to speak that much. I like other students also. I think they are pretty quiet. Jadi program IPCB yang sedang kami lakukan saat ini merupakan salah satu bentuk dari kolaborasi yang kami lakukan bersama dengan pihak luar demi kemajuan kualitas pendidikan yang ada di SMA Santo Paulus Pontianak, yang nantinya kami berharap bisa memberikan kontribusi atau sumbangsi untuk masyarakat di bidang sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan memiliki budi pekerti luhur. Program ini sangat didukung oleh yayasan sekolah dan juga bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya. Kami sangat berharap semoga dengan adanya program ini maka akan bisa membantu menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas di bidangnya masing-masing dan juga memiliki integritas yang tinggi dan juga pemahaman akan latar belakang dan budaya seperti yang diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila.